if you work, you still have no money. The same. I am 22 years old, but you look too small. I'm not small. Jeremy. More di ko gamay tanang sa live no dagan kay dingon say gamay daw kay ko. Nice. I think you're 18. I'm actually 15. De Vera, oo nga. Talaga? Para kung pandak sa sa live. Una kay pagkagamay. Naman jud ko'y gamay dan pero kung gipang tanasin pag-iatay. Raw hustle. Can you stand up? I want to see your height. No, I can't because my legs are so sakit. Sakit kaya akong legs, So, my height is 5'6". If you don't want to, you know, if dili ka mo tuo, ayog tuo na ko. HXH. You got sore leg. Yeah, sakit kaya kung ayaw kung diri pa ba tiis antod sa kuwan. Sakit. 5'6". What happened, leg? Hindi na nagani ka ni Busrat. Remember, Harry. Louis, hello Louis. Busrat, kapoy na kog English, Busrat. Ikay, translate, be. Kyle, hello, Kyle. Translate. Ay, the number. Or si Saint na lang ako pa-translate to na nitanan. Charles. Hayaan mo yun. Kuyo kay tubag si Busrad ba? Ha? Hotdog. Hotdog kasi, gira kang tanaw di agkuan ba? Rano mo yan. Sinauna gamit. Kung saan ka